Oke, Assalamualaikum everyone. How are you today? Saya harap semuanya pada sehat ya. Amin. Oke, today we are going to learn about personal letter atau surat pribadi. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum mengenai personal letter atau surat pribadi? Nah, dalam hal ini kita akan membahas tentang surat pribadi atau personal letter. Oke, let's see. Nah, kita masuk ke slide pertama. Nah, jadi apa itu social function of personal letter? Nah, di sini social function of personal letter is to inform our friends or families and strengthen the relationship despite the long distance. Nah, jadi fungsi sosial surat pribadi ini adalah untuk menginformasikan teman atau keluarga dan mempererat silaturahim atau hubungan meskipun pada jarak yang jauh. Nah, itulah fungsi dari atau fungsi sosial dari personal letter. And then we're going to the next slide. Ya, di sini ada slide kedua. Nah, apa itu personal letter? Nah, di sini personal letters are letters that are written to people we know, such as friends, parents, siblings, and cousins. Letters are not only written to inform, but to strengthen the bond between two people writing to each other. Nah, jadi surat tidak hanya ditulis untuk menginformasikan, tetapi untuk memperkuat ikatan antara dua orang yang menulis satu sama lain. Itulah arti dari personal letter. Oke, the next slide. Nah, pada slide ketiga ini ada linguistic features yang harus kalian perhatikan dalam menulis personal letter. Nah, yang pertama, or the first is, use the correct tense and grammar. So, even though this is a personal letter, it must still use good and correct grammar and word selection so that the intent and essence of the letter can be conveyed properly and correctly. Also, this letter uses simple tense such as present or past simple tense, depending on the time of the situation in the letter. Nah, jadi surat pribadi ini harus menggunakan grammar yang tepat dan menggunakan simple tense. Bisa merupakan past tense or present, tergantung situasi yang ada. Nah, the second is the language style is very personal. First person and second person mostly use it. Now, because this is a personal letter, the letter that is widely discussed and mentioned is the letter writer and the recipient of the letter. Although not infrequently, in the letter discusses a third person, such as him or them. Nah, jadi dalam surat tersebut yang banyak dibahas dan disebut adalah sang penulis surat dan sang penerima surat. Tak jarang dalam surat tersebut membahas tentang orang ketiga seperti dia atau mereka. Okay, the last is contractions may be used. So, using abbreviations such as I am or it is allowed, unlike in official letters, which strictly avoid using such abbreviations. Jadi, dalam hal ini, menggunakan singkatan seperti I am or it is, itu diperbolehkan. Tidak seperti dalam surat resmi yang sangat menghindari penggunaan singkatan semacam itu. Nah, jadi di sini ada perbedaannya. Jadi personal letter itu terkategori dalam informal, sedangkan surat resmi itu dalam bentuk formal. Ya, bisa kalian bedakan bukan? Oke, the next. Nah, di sini ada structure of personal letter. So here, there are structure of personal letter. The first is date. Date when the letter is written on the top left. Nah, most informal letters write the date on the top right. However, the date
on the personal letter is written on the top left. Ya, jadi tanggal ini merujuk pada kapan surat tersebut dibuat. Nah, jadi biasanya tanggal tersebut berada di atas sebelah kiri. Okay, the second is address. That is place where you are writing from on the top right. Nah, jadi kalau tanggal tersebut tadi on the top left, nah addressnya kebalikannya, on the top right. Writing an address in a personal letter is different from the address in a TV or other letter. Because the address in the personal letter is written on the top right, then the tool that is written is not the address of the person you are going to, but your home address or the author of the letter. Jadi, alamat yang ditulis itu bukan alamat orang yang kamu tuju, melainkan alamat rumahmu atau penulis surat. And then the third is salutation and name. Greeting and the person's name you are writing to. So, greetings and the name of the recipients of the letter are almost always in various English letters. Here the example like my friend, my dear lovely, and so on. Okay, the fourth is introduction. The opening of the letter usually starts with how are you or refers to previous letter. The opening sentence in a personal letter is usually a response of or to the previous letter. However, if you are the first sender, then you can introduce yourself or ask how they are. Nah, jadi jika kalian pengirim pertama, maka perkenalkanlah dirimu terlebih dulu dalam opening sentence ini. Okay, next is body or the main part of letter. Nah, it includes what you want to write to the other person. It is the main or core part of a personal letter. In this section, you can pour out or state the meaning of your letter. Nah, jadi jika berisi ucapan kelulusan, kamu bisa menuliskan ucapan selamat serta harapan-harapanmu itu. Di semua yang ingin kalian tulis bisa ada di sini, di body or the main part of letter. Next is closing or closer. Nah, di sini is the part indicates the letter is going to end. Nah, jadi ini merupakan kalimat penutup untuk menunjukkan bahwa surat akan segera berakhir. Nah, jadi jika kalian menulis surat, jangan lupakan penutupnya. Next is greetings for closing. That is short expressions like I love you, sincerely yours. Nah, jadi bagian ini merupakan salap penutup pendek untuk mengakhiri surat. Nah, contohnya seperti with love, sincerely yours, and so on. Okay, next is signature. Signature or initial of the writer. Jadi, nama kalian itu di bawah greeting for closing. Terletaknya itu. Bisa kalian lihat, jika ada bukunya, bisa kalian lihat pada halaman 67 ya. Tentang signature-nya. Okay, the last is postscript. Nah, di sini, after talk in a letter, you begin with PS and end it with your initials. Nah, jadi dalam postscript ini, itu merupakan catatan kecil yang berada dalam surat tersebut. Jika misalnya kalian ingin menyampaikan sesuatu dalam surat tersebut, bisa kalian tambahkan catatan kecil di sana, yang bisa kalian tambahkan PS terlebih dulu. Okay, get it? Okay, next slide. You can see there is di sini ada surat pribadi di sini.
Ini yang sebelah kiri merupakan contoh, dan di sebelah kanan ini yang akan kalian kerjakan. Oke. Nah, here the assignment. Assignment, I mean. Nah, tugasnya individual ya. Please do same as the left page or book page 67. Nah, lakukanlah hal yang sama dengan foto yang berada di sebelah kiri atau buku halaman 67, yaitu dengan menganalisa foto yang berada di sebelah kanan atau surat pribadi yang berada di sebelah kanan yang kalian lihat tadi. Dengan menuliskan apa saja struktur yang ada pada surat tersebut. Lalu, tulislah di kertas lembar. Kumpulkan tugas ini pada hari Jumat di ruang Lohis ya. I will wait your tasks. Jadi, pada slide ini, pada personal letter di sini, nah kalian tuliskan struktur apa saja yang ada pada surat tersebut. Nah, jangan lupa ditulis juga ini, surat ini dalam buku, dalam kertas lembar ya. Jadi tugas kalian salinlah surat ini dalam kertas lembar, lalu kalian tuliskan struktur apa saja yang ada pada surat tersebut. Okay? I hope you will understand what I mean. Yeah. Okay, I will wait your tasks ya. On Friday or tomorrow. Okay, I think enough for today. I hope you guys understand what I say. Saya harap dengan adanya video pembelajaran ini kalian bisa mengerti arti personal letter itu ya. Oke, jangan lupakan tugasnya. Saya tunggu sampai hari Jumat. Kumpulkan hari Jumat di ruang Rohis. Saya akan mengambil nilai dari sana. Oke, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.